नमस्कार दर्शक बंधु आपण को पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल। आज हूँ मार्च 28 तारीख शुक्रवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही आसतु नजर पकईवा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर विधानसभा राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आज गोटे बहुत बड़ा सूचना देते। से कहते जे गोटे वर्ष में 263 पड़ा ग्राम को राजस्व ग्रामर मान्यता मिली आउ 147 पड़ा ग्राम को राजस्व गान मान्यता नहीं विचाराधीन अच्छी बोली माननीय मंत्री जहाँकि आज विधानसभा सूचना देते। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ भुवनेश्वर सीमित न रही आगामी दिन में राज्यर विभिन्न प्रांतक जाई लोकों पाखु अभियोग शुणाଯିब। एथिपाई सरकारी स्तर में व्यापक भाव प्रस्तुत चली 2024 जुलाई 1 तारीख ठारू आज पर्यंत 9377 अभियोग शुणा जाइथिबा बेले प्राय 83% अभियोग जहाँकि एपर्यंत समाधान हो सारी। अभियोग पंजीकरण प्रक्रिया को केमिति सहजरे हो पारिबो सेथिपाई राज्य सरकार तरफ ऑनलाइन व्यवस्था करा जाउछि बोली माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज जहाँकि सूचना देइचंती। परवर्ती खबर नारी निर्यातना प्रसंग में गृह भितर बाहर राज्य सरकार को घेरी कांग्रेस को कड़ा समालोचना करचंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। कांग्रेस नेता आत्मसमीक्षा करंतु बोली एक सांबादिक सम्मेलन में से कहते विरोधी आचरण और उच्चारण ठीक नथिबा कहवा सहित विधानसभा मर्यादा रहिबा जरूरी बोली मनमोहन सामल सूचना देइचंती। परवर्ती खबर आसंता मास 5 तारिख में महाप्रभु लिंगराजंकर रुकुणी रथयात्रा आरंभ हेबो और 9 तारिख में बाहुड़ा यात्रा अनुष्ठित हेबो। श्रीजीव यह महान परंपरा निमंते बुधवार मंदिर कार्यालय परिसर में सेवायत प्रतिनिधि मानक उपस्थित नीति निघंट प्रस्ताव रखा जायछि। परवर्ती खबर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तरफ देशर 2टी बड़ बैंक उपर जरिमाना लागू करा जायछि। बुधवार आरबीआई कहिछि जे नियम पालन न करथिबारु एचडीएफसी बैंक एवं पंजाब आंडी सिंधी बैंक उपर जरिमाना लग जाना मिली जे ई कैश उपर आरबीआई किसी निर्देश पालन न कर एचडीएफसी बैंक को 75 लाख टंकार जरिमाना करा जायछि बोली अपडेट होइछि। परवर्ती खबर बीजेडी अभिनव प्रतिवाद करिछि। गंगा जल छिंची दलर एपरी प्रतिवाद करा जायछि। विधानसभा पवित्र गृह को बीजेपी अपवित्र कर देथिबार अभियोग करी आज अभिनव प्रयास रे बीजेडी प्रतिवाद करिथिबार नजर को आछि जहाँकि विधानसभा परिक्रमा करी भीतर रे गंगा जल छिंचन करिकी बीजेडी समस्त विधायक माने प्रतिवाद करिसंती बोली सूचना रही। परवर्ती खबर कर्कट मधुमेह हृदरोग और आंटीबायोटिक सहित सरकारी नियंत्रण थिबा अन्य औषधर दर वृद्धि होगा जाउछि। समस्त औषधर दर प्राय 1.7% महंगा हेबो बोली सूचना मिली। सरकारी नियंत्रण थिबा कर्कट मधुमेह हृदरोग और आंटीबायोटिक औषध दर मध्य खूब शीघ्र वृद्धि पाइब बोली अपडेट होइछि। परवर्ती खबर विधानसभा घेराव अभिमुखे कांग्रेस पदयात्रा करुवा बेले अन्यपटे विधानसभा चली। विधानसभा परिवहन मंत्री आज गोटे बहुत बड़ सूचना देते। परिवहन सूचना अनुसार 109टी बस एबी भी अचल रही। 10 वर्ष में 540टी बस किणा जाइथिला जहाँकि परिवहन विभाग तरफ 540टी बस किणा जाइथिला एबे जहाँकि यांत्रिक त्रुटि पाई 109टी बस अचल रही। एने आज विधानसभा परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना देते। परवर्ती खबर इंडिया टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन करबा परे मुख्य कोच गौतम गंभीर परिवार सहित तांकर पत्नी नताशा सहित तांकर जो 2टा झील रही सहित फ्रांस रे छुट्टी काटुचंती बोली मीडिया सूत्रରୁ जଣା पड़ी। परवर्ती खबर आज पुणी बढ़िला सुना दर। भुवनेश्वर मार्केट रे सुना दर कौन रही देखंतु। भुवनेश्वर मार्केट रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 98,840 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 82,350 टंका को पहुंची। परवर्ती खबर देवगढ़ रे होमगार्ड पाई हेउथिबा शारीरिक परीक्षा बेले परीक्षार्थी मृत्यु घटना नहीं दुख प्रकाश करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। या सहित मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मृत्यु परीक्षार्थी परिवार वर्ग को समवेदना जणाइबा सहित 4 लाख टंकार अनुकंपा राशि सहायता घोषणा करछंती। परवर्ती खबर हेलमेट न पिंधिबार जणे ड्राइवर ठारू 10 लाख रु ऊर्ध्व टंकार चलन काटिची पुलिस। गुजरात अहमदाबाद ठारे आसीची एही अभावनीय घटना बोली अपडेट होइछि। परवर्ती खबर रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर रे विशेष व्यवस्था आरंभ हो जाएगी। एठारे सूर्यकिरण मध्याह्न 12टा समय रामलीला मुंड उपर शोभादेव बोली अपडेट होइछि। एपरिकी आगामी 20 वर्ष पर्यंत स्थायी भाव यह रहिबो बोली जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भूतल जल स्तर को नहीं आज गोटे बहुत बड़ा सूचना देते। मुख्यमंत्री कहते जे राज्य में केवल बालेश्वर भद्रक कटक केन्द्रापड़ा मालकानगिरी नुआपड़ा और संबलपुर जिला को छाड़देले समस्त जिले में भूतल जलस्तर आशोचित भाव कमिबार लगी बोली माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज जहाँकि विधानसभा एने सूचना देते।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଅଣ୍ଡା। ଏହା ସହିତ ସପ୍ତାହକୁ 3ଟି ଲଡୁ ଏବଂ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର କାଠୁଆରେ ଗୁରୁବାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ 5 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚା ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2024 ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 255 ନିୟୁତ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚା ରପ୍ତାନୀ କରିବା ସହିତ ଏଥିରୁ 7,111 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କତାମୂଳକ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ 10ଟା ଯାଏ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡର ଇ-କ୍ୟାସିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇ-କ୍ୟାସି କାରଣରୁ ଚୋରି ଧରାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାସିକ ଆୟ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କିଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେ ରାସନ କାର୍ଡଟି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 4,31,886 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହିସବୁ କାମଟିକୁ ଆପଣ ଯାହାକି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କ୍ୟାସିଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେହି ଇ-କ୍ୟାସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ଭେଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ କାମଟିକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ, ପିଏମ୍ କିଷାନ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଏହିସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଆପଣ ଯାହାକି ଆଗକୁ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହିସବୁ କାମଟିକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।